Naka-blue na bikini. Ganun. Good morning! Bebe mo. Thank you, madam. Super dry. Kung gusto niyo po magpa-follow back, message niyo po ako. Ganun sabihin niyo lang, pa-follow back po, Miss Ice. Ano po, hindi po dito sa Bigo. Tamad ako lumapit sa camera. Sa cellphone. Hi, V. Good morning, V. Good morning. Tawa ka ng tawa dyan, Roberto. Kakagating kita eh. Ay. You see young. You're so cute. Yeah. I look young, but I'm not young. Not your baby. Yan, ganyan sana. Thank you, Leo. Mag-end na ako, guys. Tinititigan nyo lang naman ako dito eh. Hmm? So cute. 22? No. I'm 30. 35. 35 years old na po ako. Check PMIG. Accept mo na ako. Ping! Ikaw yan, Ping. Alam ko. Uy, 35 na ako. Di ba, Ping? 35 na ako? For real? Good morning. Yeah. I'm 35. For real? Aba, malay. Ping, sabihin mo oo. Hindi sila maniniwala. Same age as me. Doubt that. 31, ganun. 35, 34, ganun. Ng ulo. Welcome to 30s. mukha akong 16, ganun, 18. Pero ano na po ako, 33. Tayo na mag-adjust. Joke lang! Niwala ka naman. 30 na ako. I'm 30. Si Rayford. Nalilito. 18? Hindi, 22. Ganun. 22. Last tawad. 30.
Teka, 30 na nga. Dali na, mag-e-end na ako. Bye. Gusto ko na mag-sleep. Mamaya paggising ko magla-live ulit ako. After nun siguro yun. Bye. Bye, Roy Ford.